السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحه جيده ان شاء الله. لاول مره كتشوف القناه نقولها مرحبا والف مرحبا، تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد الفكره تاع العشاء خفيفه ظريفه اللي كيبغيوها الكبار والصغار وسهله في التحضير. في 5 دقائق تكونوا وجدتوا العشاء ديالكم. اذا تلفتوا ما جبرتوش اش غادي ديروا العشاء، هذه هي الفكره سهله اللي كنعرفوها كاملين ولكن بطريقه اخرى. ان شاء الله نخليكم مع طريقه التحضير وتبعوا معايا لا فيديو الى الاخر ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je partage avec vous mon dîner que j'ai préparé, donc un dîner facile à préparer, que tout le monde adore, les petits, les grands. Donc c'est un dîner très facile à préparer et délicieux en même temps. Donc pourquoi s'embêter plus? Donc sans viande. Alors nous commençons à la barakatillah. Alors j'ai mis ma poêle, donc pour ma part j'ai utilisé une grande. Après bon, chacun ou chacune fait par rapport au nombre de sa famille. Pour ma part j'ai utilisé une grande, donc pour une famille. J'ai mis à peu près une voire 2 cuillères de beurre. Donc, si vous aimez pas le beurre vous pouvez mettre de l'huile. هنا سخنت المقله ديالي ودرت معلقه ونص نتاع الزبده. الا ما تبغوش الزبده ولا ما عندكمش ديروا الزيت. نخليها تسخن هكا شويه وغادي نبدي نقطع الطماطم ديالي اللي غادي نحمرها، يعني بحال نعسلها في ديك الزبده باش تعطي واحد المذاق رائع. دونك لا entre temps je vais découper mes tomates en rondelles comme ceci. Donc je découpe mes 4 tomates. Donc pour ma part j'ai utilisé 4 tomates. Ensuite chacune fait par rapport à, comme je vous ai dit, au nombre de personnes à la maison. Voilà, je découpe mes tomates en 4 et je vais commencer à les positionner. Voilà, on obtient ceci. Et puis je vais commencer à les positionner dans mon beurre bien chaud. Voilà, من بعد ما قطعت الطماطم ديالي ودرت زبده تسخن غادي ندير غادي يعني نصاوبهم في ديك المقلاء باش غادي نديرهم بواحد الجهه ونقلبهم على جهه اخرى. وهنا غادي نبدي نصاوبهم هكا، يعني ندور مع ديك المقله الطماطم ديالي. خص الشكل حتى هو كيكون زوين. Voilà, donc je commence à positionner mes tomates. Donc vous faites la déco de votre choix. Voilà, essayez de faire quelque chose de joli. Visuellement aussi, il faut que ce soit beau. Voilà, j'essaye de mettre mes 4 tomates. Et je vais laisser cuire à peu près 1 minute au départ. Donc ça va très très vite. C'est un dîner qui se prépare en 5 minutes. Donc en 5 minutes vous avez un délicieux dîner très bon et très facile. فوالا كما راكم تشوفوا درت الطماطم ديالي كامله وغادي نخليهم يتحمروا على واحد على حسب دقيقه وصافي دقيقه هكا يتحمروا بالتحت وغادي نقلبهم وتبعوا معايا. Donc une fois que j'ai positionné mes tomates, je mets un peu de sel donc sur mes tomates et je vais laisser, comme je vous ai dit, à peu près 1 minute, le temps que la tomate prenne un peu et puis je vais la retourner. Là, il faut que ce soit... Voilà, je vous approche la caméra de plus proche pour voir. Donc une fois, au bout d'1 minute, on va retourner nos tomates. Essayez de baisser le feu pour avoir un bon tagine, si on peut appeler ça comme ça, pour que les tomates puissent cuire tranquillement. Voilà, كما راكم تشوفوا نقصوا في البوطه ديالكم
باش تجيكم هاد الطاجين او يعني هاد العشاء ديالكم يطيب على خاطرو. يعني واخا نقصلو في 5 دقائق كيطيب. وهنا كيتحمر الطماطم بالتحت نقلبها بالجهه الاخرى باش نكمل الوصفه ديالي. Donc là je retourne toutes mes tomates et je termine ma recette. Donc j'essaie de vous montrer toutes les étapes nécessaires pour cette recette afin de bien la refaire à la maison. Une fois que j'ai retourné mes tomates, je prends mon fromage et je vais mettre sur chaque tomate. Donc, sur chaque rondelle de tomate, on va mettre le fromage râpé. كما راكم تشوفوا معايا من بعد ما قلبتهم غادي نشد داك الفرماج ديالي، داك الفرماج المحكوك، وفوق كل طماطم غندير شويه تاع الفرماج فوق. يعني الطماطم قطعتها فوق هذيك لا رونديل غادي ندير الفرماج ديالي، ومن بعد غادي ندوز ندير البيض. فوالا البيض انا درت 5 تاع البيضات، نتوما تقدروا ديروا اكثر ولا اقل، داكشي يبقى لكم الاختيار. Donc voilà, une fois que j'ai mis mon fromage sur chaque tomate. Donc là je suis en train de réduire la tomate. Pardon. Là j'ai pris les œufs et je vais commencer à mettre mes 5 œufs. Donc je vais placer les 5 œufs dans ma poêle. Voilà, comme ceci. Dans chaque petit trou, on va mettre les œufs. Très facile. Et croyez-moi, c'est une recette très très bonne. Elle est vraiment très bonne. Tout le monde a aimé. Moi j'ai l'habitude de faire ce genre de recette. Et aujourd'hui je voulais la partager avec vous. Pourquoi pas pour changer un peu pour le dîner, pour les femmes qui travaillent. En rentrant du travail, vous êtes fatigué, bah essayez de faire quelque chose de facile. Et puis que tout le monde aime, donc les petits, les grands. Et là la tomate, les œufs, le fromage, tout le monde en général tout le monde aime. Et voilà, une fois cuit, bah on obtient ceci. Donc j'ai bien couvert ma poêle et puis j'ai laissé cuire tranquillement. Et au bout de 5 minutes, on obtient un repas fini. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, ben n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et partagez, likez, et puis activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des recettes Inch'Allah. فوالا كما راكم تشوفوا العشاء ديالي واجد في 5 دقائق صاوبت العشاء كيجي لذيذ بزاف بزاف. غادي يعجبكم اكيد، غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم. وتبقاو دائما تبدلوا هكا، يعني ماشي بالضروري نديروا اللحم او شي عشاء اللي كيكون كيشد الوقت. هذا في 5 دقائق كتوكلي عائله كامله والحمد لله. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش لي لايك لي بارطاج وخليوا لي شي كومونتير وجزاكم الله خير. ونقول لكم على بروشين فيديو باذن الله. فوالا نخليكم نقول لكم حتى لا بروشين باذن الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.